ito na yung best part guys. Ganyan na. Tawagin mo na lang yung client. Ready na lahat. Nabigay mo na lahat. Tawagin mo na lang. Pastor, okay na po. Finally po. Almost 5 hours din po. Sensya na po sa pagantay. Ako na po yan, Pastor. Iwan niyo na po. Okay. Wala na po kayo na iwan. Pirma ko pa. Picture muna tayo, Pastor. Congratulations po. Picture po muna tayo and then ikutan po natin yung unit. Sige po. Tara, Pastor. 1 Kayo, Pastor. Kayo po. Check ko po kayo. Ako na, buddy. Apo, send ko na lang po. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Ikaw, Pastor. Solo po. Gusto niyo po, Pastor. One, two, three. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay. Ano itong... Bala, yun po. Ikutan natin yung unit. Check natin. May duplicate na. Apo, ito po. Ito po yung duplicate niya. Okay po. Check po natin. Libutin po natin yung unit. Kulan. Yes po. Yan po. So po tayo muna, sir. Balikan po natin yung check nyo po yung undercoating niyan. Halata naman po yan. So, yan po. Okay. Okay. Okay po, start nyo po, Pastor.